Tiếng Anh du lịch khi bạn bị tiểu đường. I have diabetes. Do you have any sugar-free options on the menu? Tôi bị tiểu đường. Bạn có lựa chọn không đường nào trong thực đơn không? I have diabetes. Do you have any sugar-free options on the menu? I have diabetes. Do you have any sugar-free options on the menu? I have diabetes. Do you have any sugar-free options on the menu? Can I ask for the carbohydrate count in this dish, please? Làm ơn, tôi có thể hỏi lượng carbohydrate trong món ăn này được không? Can I ask for the carbohydrate count in this dish, please? Can I ask for the carbohydrate count in this dish, please? Can I ask for the carbohydrate count in this dish, please? Is there a pharmacy nearby? I need to fill my insulin prescription. Có nhà thuốc nào ở gần đây không? Tôi cần lấy insulin theo toa thuốc. Is there a pharmacy nearby? I need to fill my insulin prescription. Is there a pharmacy nearby? I need to fill my insulin prescription. Is there a pharmacy nearby? I need to fill my insulin prescription. I forgot my blood sugar meter. Is there one I can borrow or buy here? Tôi quên mang theo máy đo đường huyết. Có cái nào tôi có thể mượn hoặc mua ở đây không? I forgot my blood sugar meter. Is there one I can borrow or buy here? I forgot my blood sugar meter. Is there one I can borrow or buy here? I forgot my blood sugar meter. Is there one I can borrow or buy here? Is there a medical clinic nearby if I need urgent help? Nếu tôi cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, có phòng khám nào ở gần đây không? Is there a medical clinic nearby if I need urgent help? Is there a medical clinic nearby if I need urgent help? Is there a medical clinic nearby if I need urgent help? I need to take a small break. My blood sugar is a bit low. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Đường huyết của tôi hơi thấp. I need to take a small break. My blood sugar is a bit low. I need to take a small break. My blood sugar is a bit low. I need to take a small break. My blood sugar is a bit low. I brought my insulin cooler. Is there somewhere I can store it? Tôi có mang theo túi giữ lạnh cho insulin. Có chỗ nào để tôi cất nó không? I brought my insulin cooler. Is there somewhere I can store it? I brought my insulin cooler. Is there somewhere I can store it? I brought my insulin cooler. Is there somewhere I can store it? I'm going on a long hike today. I need to pack extra snacks and insulin. Hôm nay tôi sẽ đi bộ đường dài. Tôi cần mang thêm thức ăn nhẹ và insulin. I'm going on a long hike today. I need to pack extra snacks and insulin. I'm going on a long hike today. I need to pack extra snacks and insulin. I'm going on a long hike today. I need to pack extra snacks and insulin. Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.